जय जगन्नाथ बंधु आपण मानू समस्त मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रुहे। आपण मानू समस्त स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठरे कौन शिखिबा? भजन कीर्तन रे डुगी किपरि बजांती किपरि बजाइबे। हाँ डुगी माने ये जे बजेला बेले हाथ घसिकी पछपटे बजांती एटा को कहते डुगी बा घिसा। हाँ भजन कीर्तन रे किपरि बजाइबा आज आमे एई वीडियो रे शिखिबा। वीडियो को शेष पर्यंत भलो भाबरे देखंतु, भूलिबे नाही। कृपा पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब करिबे। ताहले बंधु आज आमे शिखिबा काहारबा भजन तालर बहुत बढ़िया एवं अत्यंत सरल लगी। हाँ गीत भजन रे बजेइले बड़ आनंद लागिबो। हाँ मंत्रटी आसीगला कौन लेखा अछि? बहुत सरल मंत्र, 2 मिनिट लागिबो शिखिबाकू। भलो करी देखिबे तेबे तो शिखिबे। कौन लेखा अछि? धीधा धीधा तापरे तीता तीता। एबे आसंतु प्रथमे धीधा 3टा आंगुली कौन कहली? 3टा आंगुली मझिरे चिप्पिकी डुगी घसी एक साथी रे बजिबो। 3टा आंगुली मझिरे चिप्पिकी एई रकम एक साथी रे बजेइबे। कौन हबो? धी धी धी। आया परे धा गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी डुगी घसी एक साथी रे बजेइबे। धा 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 हैला। ताले धी धा धी धा धी धा धी धा धी धा हैला। या परे धी धा 3टा आंगुली मझिरे चिप्पिकी डुगी घसी एक साथी रे बजेइबे। कौन हैला? धी धी। या परे जो धा बजेइबे भलो करी देखिबे। एटा शिखिबार वस्तु। गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी एई रकम पछपटिया फिरी आसीबो एइटा को टच करिकी एई रकम। ताले ता हैला। एबे आसंतु एइटा को भलो भाबरे बजाइकी देखाउची। घरे बसी किपरि प्रैक्टिस करिवे। धी धा धी धा धी धा धी धा धी धा धी धा एई रकम। ताहले बंधु यार परवर्ती स्टेप तीता तीता। एटा किपरि बजेइबे? 3टा आंगुली मझिरे चिप्पिकी एटा हबो ती आ ता। कौन बुझिले? 2टा हाथ रे बजेइबे। किपरि? गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी था एक साथी रे। ताहले ती ता। एई बार आसंतु एई मंत्र किपरि संपूर्ण बजाइकी देखाउची। देखंतु एगुड़िक किपरि बाजे। धी धा धी धा ती ता ती ता धी धा धी धा ती ता ती ता। आ गीत रे बजाइले सुनिबा को किपरि? एटा डबल गति रे बाजिबो। किपरि? धी धा धी धा ती ता ती ता धी धा धी धा ती ता ती ता धी धा धी धा ती ता ती ता धी धा धी धा ती ता ती ता। या पर शिखिबा पिकअप। मंत्रटी आसीगला भलो भाबरे देखिबे। एटा टिके क्रिटिकल अछि, कठिन अछि। ताना खेती टिक ताना खेती टिक ताना खेती। ताले जे ताना एटा किपरि बजेइबे? गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी हा एक साथी रे बजेइबे। कौन हबो? ता। आ तापरे ना गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी ना। ताहले ता ना। आया परे खेती खे आ 3टा आंगुली मझिरे चिपिकी ती। ताहले ता ना खेती। ताना खेती टिक टिक माने ए गोटे आंगुली चेंटी बाजिबो एइतरे चिप्पिकी कानी रे एई रकम चिप्पिकी हा एक साथी रे बजेइबे। ताहले एटा हबो टिक हैला टिक एई रकम। ताहले ताना खेती टिक
ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଲଗି ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଏକ ସାଥିରେ ବଜାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତରେ ବାଜିଲେ ଶୁଣିବାକୁ କିପରି। ଧିଧା 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 ଆମର ଓଡ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେପରି କହ ଚକା ଆଖି ତୋତେ ପଚାରୁଛି, ଏଇ ଗୀତର ଅନ୍ତରା ଦାରେ ନାରେ ନାରେ ଦାରେ ନାରେ ନା ଦାରେ ନାରେ ନା ଏଥିରେ ବଜେଇଲେ ଯେମିତି 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ହେବ ସବାରି, ତାର ଯୋଉ ମୁଖୁଡା ବା ଅନ୍ତରାରେ ଏଇଟାକୁ ବଜାଇ ପାରିବେ କିପରି? ନାରେ ନା 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 ଗୀତରେ ଭଜନରେ ଏଗୁଡିକ ବଜେଇ ପାରିବେ। ଲଗି ତାଳ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ମେନ୍ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ବଜଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ତା ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ବଜେଇବେ। ଯେପରି ଗୋଟେ ହରିନାମ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ହରେ ରାମ ଗାଇବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜେଇ ଦେବେ କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ এইরকম ହେଲା। ତ ଆଗେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ଗଲେ ବହୁତ ସରଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଗୀତରେ ବଜେଇ ପାରିବେ। যেরকম তোমার মা তুমি জগতর মন্ত্র শিখিকি রখন্তু। যেপরি পয়সা সঞ্চয় করিকি রখিলে ভবিষ্যতের কামরে আসে নাকি, সেই রকম মন্ত্র শিখিকি রখন্তু, ভবিষ্যতের এটাকে জানিপারিবে গীতরে কিপরি বজান্তি। কিন্তু প্রথমে কোন করিবে? মন্ত্রটাকে শিখিবা জানিবে। আর শিখিবা ন জানিলে ভবিষ্যতের কোন করিবে? তাহলে বন্ধু এই ଥିଲା আজির মৃদঙ্গ পাঠ। ভুলিবে নাই, কমেন্ট করে জনাইবে যদি কৌশি অসুবিধা রয়েছে। তাহলে চ্যানেলକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ ଶିଖିବେ, ମାତ୍ର 12ଟା କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, ଜଏନ୍ କଲେ, 12ଟା କ୍ଲାସ ଶେଷ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୀତରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଘରେ ବସିକି ଶିଖିପାରିବେ। অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হবাকু পড়িব। কিপরি? উপরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আছে, লেখিকরি বা কল করি জনাই পারবে। সমস্তଙ୍କୁ ধন্যবাদ, সমস্তଙ୍କୁ প্রণাম। জয় জগন্নাথ।